মনে করো দুইটি সংখ্যার যোগফল ଦେଇଛି ଆଉ ତାର ବିୟୋଗଫଳ ଦେଇଛି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଦେଖ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଦେଇଛି 56 ଓ ବିୟୋଗଫଳ ଦେଇଛି 8 ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କିଏ ତାହେଲେ ଲେଟ୍ ମନେ କର ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି x ଓ y ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଯୋଗଫଳ ହେଲା x + y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 56 ବିୟୋଗଫଳ 8 ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିୟୋଗଫଳ x - y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେବ 8 ए दुईटी मिसई दबा देख मिसई देले +y - y कटि गला x 2x इक्वल टू 56 रे 8 मिसले केते 64 x केते बाहरिबो ना 64 एठी 2 गुणा है 4 पड़ गला हरा बाय 2 इक्वल टू 32 से देछि जे बृहत्तम संख्याटी केते हम जदि दुईटी संख्या को वियोग करू तार वियोगफल धनात्मक संख्या बाहरला ताले प्रथम संख्याटी हो बड़ संख्या x टी होछि बृहत्तम संख्या x मूल्य बाहरला कोन ना 32